त्रिपुरा पहले हिंसा का एक उग्रवाद का एक स्टेट था। वहां से 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काफी मेहनत करने के बाद ये त्रिपुरा आज ये कम्युनिस्ट शासन से हम लोग मुक्ति लाभ किए हैं। अभी त्रिपुरा में एनएलएफटी, उसके बाद IPFT जितना उग्रवादी है, अभी त्रिपुरा में एनएलएफटी, उसके बाद IPFT जितना उग्रवादी है, अभी त्रिपुरा में एनएलएफटी, उसके बाद IPFT जितना उग्रवादी है, सबने अपना वहां पर जो हथियार उन्होंने डाल दिया है। और हम लोग कह सकते हैं जो त्रिपुरा अभी माने वहां पर कोई भी एक भी वहां पर कोई उग्रवादी नहीं। हेलो बाइब सॉन्ग लामसको है ना भाई बाहाय दं भाई वानसुगो नर जतन कहानो दं भाई ना गेन थानल लुगै मान खाना दिनै बकक सानानै फाया दिनै दुइटा टपिक तुइ कक सानाय दुइ तिनटा आंगै फानमानो तेगायसा हंगे देरफुटियानि कक बसानाय आं मिया सानानै दं माने मिया जरा मालिया हायनि बागै आं भिडिअ खालाय मालिया जों पहिलाव नुखा डक्टर मानिक साहा जी त्रिपुरानि CM बचिनी तिप्रासारी आं दो फारकनो बांग्लादेशी हुनका ओ बांग्लादेशी हुनमानी बरंनि BJP नि सिमिनो जों नुखा कयेकजन बर कक सामानि आबो मुसाया बरियांनो बांग्लादेशनि फायउहिया तामंके ओरियां दफानि बरम येते जों आबो नुखा ओ डक्टर मानिक साहा रियांग रंनो बांग्लादेशनि फायउ मानोतियै आबोते ता सालायसि दिहिनै रियांग दफानि अक्रा रक प्रेस मिट खाय सामानि आबो जों नुखा इंके जों आबोन तुइ सालिया बरक हिंजाक तंमानि बरक सि ता सादे आबोन तुइ हिंसावगे जों सानाय सबा गे सालिया बांग्लादेशी हिंजागै तंलायसि आबो पाइखा ताबुखाय IPFT चिनी IPFT ओ साबो तंके चिन्ति प्रसारक नबलेना हाय नो हाय चिनी अति प्रसारक न ताम सनामका उग्रवादी टेररिस्ट IPFT रकमखा बलं बरक ओ बलं बरक ताबुक कुरिखा बिनि सानानि कखा ओ बलं बरक ताबुक कुरिखा ताबुक जतो चुं कब्जा खालायबाय बेखा बोबागारा कायसा कक सामाने आंगो जरा मुइतुं मानो जे कुबुइ बे फाइट खायनाय आबो बकुप्लाय जेसका बंनाय लेवय मानो फिया कुप्लाय नाय तिनी आबोनां तांगवे मासागा हिकाय गड ताम खलाय प्लानिंग खायनाय दि बरकनि बुखुकतुय ताम ताम अखरितनिका आबो गडनि प्लान से एक्चुअली बरकनि बय पाइनानै नायखा खुद बाय थां डक्टर मानिक साहा ताबुक हिकाय IPFT नो बिनि एलायन्स पार्टनार आबोनो बलं बरक ने गुसित खलायरिखा बर बिहारो थांगय कमरनानि पुरो बरक हायनो उल्टा पुल्टा कक बुखुंनि अखर बरक ओ त्रिपुरा हानि ओ इंडियानि कमरनानि नायखा हायनि बागा बरकनि बुखुंनि उल्टा पुल्टा अबो गडनो सारितनिका हायसि कमरनानि पुरो सिग्नल रिमानिता इको चुं आभाइकेनो कमरनानि बाइल जे डक्टर मानिक साहानो कोनो दिनो आमाहाय वानसुगिया बररक आमाहायके सावानो जे आगे बिप्लब कुमार देवनो CM तंफ्रो सावो उल्टा पुल्टा कक साव हेनाय ताबुखाय डक्टर मानिक साहा फांग फांग ति प्रसारकनो बांग्लादेशी सनामका ति प्रसारकनो उग्रपन्थी सनामका बो जगाव थां सयका वानसुंनादि दाखुकते बुखुकसं आबो ननो वानसुंनानि चान्स रुइ तंखो ताबु बाहायसि वानसुंनानि जरानि थानि ताबुबो तंगै तंखो सुंते तामो ताम हिंजांना तंखो बेलाय वाना मासिंसा IPFT नि मन्त्री बरम गनां शुक्लाचरण बबो ताखो सिलाय तुइजाक बलं बरक सिंगाय जिया स्वपन देबरमा बलं बरक प्रेम कुमार रियांग बलं बरक बलंनि बरक मां सिं थांबाय क्या खरकसा CM आमहाके सावै दङ बिहाराव थांबाय दाबो अबनो नायनाय BJP नि फाइसिं तुइ ओ ककनो तामो हिनोय सा
जों तो अब न्यूज नुकनाय ग्यारेंटी मानिक साहा अबहाय साया दाहिन सानो तैसा बिनि बुस्लाय सिलिपुंखा आबर सानो तैसा बांग्लादेश हिनो रियांग रंना जे जरा सापुर हंके अब कोनो दिनो साया अब हिस्ट्रिकल को के साव नै साव ताम ताम सालायका तिप्रा मथार पॉलिटिक्स थुंना नायो मानिक साहानि मुंगै बदनाम खालायना नायो आबहाय गोबांमा प्रेस मिट खाय बीजेपी नि फाइजिं तुइ सामाने नुखा फेबा ताबुक ओ ककनो हंके बर बुतिखे सानो हे मानिक साहा आमहाय साया आबो एडिटिं सि हिंदा सानो आबो केबो मानिक साहानि मुंनो हामिया खालायना नायखा आबन बागै एडिट खाय थेपाय रिखा दाहिन सानो तिनि ताम सानो आबो जों नायसिङै दङ आबो तो नुकनाय साबो प्रेस मिट खाय साफाय नायनाय गाना आइसि जों नुकनाय बले तिनि IPFT रखनो बलं बरक हिनो जे गुसित खायमानि जे सामानि बो आबो बीजेपी नि बिसिंगो बो लीडर फायै तामो हिनो कक्सा जोंबो तो नुकनाय जे साफाना फाय साफायदि फियावगलाक जों बाहायजे फाय साफायदि ता मीन्स फाय साफायना नं सोशल मीडिया फाय गेतिना आबोनो सानामो जोंगो आंखौनो पॉलिटिक्स नि कक साया र IPFT बो कायसा पॉलिटिक्स संगठन आंचलिक फान पॉलिटिक्स नबले फिया आं ओ पॉलिटिक्स नि कक सागलाक IPFT बो आनि तिप्रसानो आनि बुकुं बारानो बलं बरक हने दाबु हिन तंमा जागा आं कक साया तंना एमन कौदा तंबा आं तिनि आबो IPFT नि फाइसिंगो खा नंगाय सावो कक गया आं तिनि ओ IPFT नि बिसिंगो तंनाय आनि तिप्रसानो साव माने न आं तिप्रसा आनो साव तिनि आं बाहायके बलं बरकंका तिनि IPFT बाहायके बलं बरकंका तिनि तामो वानसुगै बरकना तामो बुजिरिना नाय डॉक्टर मानिक साहा त्रिपुरानि तिप्रासारना तामो सिनिमुंरिना नाय डॉक्टर मानिक साहा ओ हानि बुसा रकनि सिनिमुं बाहायके बुइनो रिना नाय डॉक्टर मानिक साहा बिहाराव थांबाय आबो सेचुं मावान सुंनाय बाय तिनि आं सानामो जों चिनि IPFT खाय तंनाय ताखुकते बुखुक संनो चिनि तिप्रा मथा खाय तंनाय ताखुकते बुखुक संनो जों वानसुकनानि जरा आ जागानो जुनो बुबागारा सामान हाय जुनो गॉड हेल्प खाय दं हायसे भगवान जुनो हेल्प खाय दं चुबावै दं भगवान थानि माननाय मायांगया फेव लेरय मानो तिनि बरकनि बारबादी मानि समय फैगोन बरकनि बारबादी जों बर नुक हंके बरकनि बिसिंतिनो जों नुगै दं बरकनि बिसिंतिनो नुगै दं अबन साव ताबुक जों जदि स्ट्रंखा बाचाखा हंके अ बरक ओ कमनानि लामाव बाचा जाकसे दाबो तिनि जे रियां न बांलादेशी हिनाय चिनि ताखुक बुखुक सं तिनि खा खामानि ओ खाव बिसिंगो न तंगु ओ खा फाटी ओय खा बिसिंगो न थुइ मुजाक ताबो खायसे जों आबो कि बगाय मानाय जुनो बांलादेशी हिमानि ताबो आबोसि चिनि बुखा खामानि हामयाखौ तिनि हाय न हाय चिनि तिप्रासार न बलं बरक टेररिस्ट सानाम दिखा जों ताबुबो सिरिंगाय तंनाय जों ताबुबो सिरिंगाय मा तंसिनाय जुनो तामो सावै दं वानसुगो नायदि जों तेबो साजाकना दंगो बरक वानसुगो जुनो चिनि बर रकमा जे साफानो सावै दं सिथुं बरक जुनो मुंसा खलायनि जों पावार दंगो जों फानो दंगो जों जे सानामो समाज जों सानाय आबन बरकनि वानसुगो गे डॉक्टर मानिक साहा जे ताबुक सामानि IPFT बलं बरक हनै सामानि आबो साबो एक्सेप्ट खालामनाय जों मानि उइदा मानाबो चिन बुखाबो दुखु नांया दे चिन खा साया दे जुना हायनो थकाय बलं बर रक हनै थेपाय तनिखा बलं बर रक हनै बिहार कायसा आमसु कतमा राज्य आमो ओ बिहाराव थांबाय त्रिपुरानि तिप्रासार रकनो बलं बरक हनै सानाबाय दे अब कुनो कक दांखा सागरे नरनो वानसुगो नायदि तिनि गोबांमा बुखुंनि कक सित्रा सानामो संगो कियाबा कंट्रोल खाय दं हाय जे साया तिनि नर वानसुगो नायदि बाय सिनि मुं बाहायगारि बरक आबो कि तिप्रासाना हामजाकनाय आबो कि तिप्रासानि गाहाम नायनाय आबो कि तिप्रासानि फिउचार नते वानसुनाय बर रक दे
chini sini mungsi bolong borok khane borok sini bo wan suwe na re bab wan suna Jora nong te kaisa Barbaadi hingke bobo Kali Pujani je flex na mani aro norok nugoi mankana tolao khai murti mutai ni photo yangkha mondir ni photo sakao hingke Narendra Modi yangkhai Manik Saha ngete kaisa Susanto Chaudhary re to mani borok mutani slai phanosi toroi thangka mutai guli maro mutai ni slai si borok kotor Modi kotor CM kotor mantri kotor aboro phang phunogoi tongkha Barbaadi ni lama komorna ni lama phunogoi tongkha haisi ang abono sawonorno khata baidi tos tongkha boroni Barbaadi mutai phanosi soiglakha mutai phano soilia haisi borok baithang no khaijak tingoi tongkha haisi borok baithang no khukni okhoroi tongkha haisi aba o God Bhagavan doksi aba okhoroi tinju norok ni Jora paikha beta norok komonangka abo beba God ni plan nukhana bole norok flex Tabuk Phai Sokphai Susanto Chaudhary da tamjani bimu hainong na bole abo chini bukhak tu thepa jakmani flex sabo thepai ri phega sawai mai ani jau amsuk thokai sawai mano khana Kali Puja bufur flex thepa na laboro borok baithang thepa borok no karoite sabo maike thepa nai tongba ha borok si sarkar tong borok thepa nai bole na Congress Phai thepa painai ro na Tipramo thang thepa nai na BJP thepa nai na Tipramo thepa nai sab thepa nai abo to je sarkar tong nai borok si thepa o maharo o ancholik party thani o flex ok thepai tongna rangpuri abo sai tongkha jono nosto khainani bagoi keo Phai thepa kana abo joto Barbaadi ni borokno imangya muk thango phunogoi ton bekhai hinro ma keno osse Barbaadi nan thangoi to abo golden chance chini bagoi tiprasarok kha kipili haije buskango norok je tabuk tongoi tongmani BJP hinu chiri kholai tongmani abo buskango te korikha kipili nini nogo Phai samung tampai nini tiprasad do fani bagoi kok sabai abo na chin golden chance tini te kaisa sabo hingke Derfutiya chini MLA Ranjit Sarkar sao 2.5 foot hinoi bo 2.5 foot ungya 1.5 foot chi kaham khlai chini Ranjit Sar map khlai thani kisa mistake ungkhana bo 2.5 foot ungya 1.5 foot chi bo angkha bono Jora sungna simu sungo nungsabo nona sini ajo nung BJP ni na kuno kaisa photo tongo Tabuk na Janojati Morcha na nung kuno poso tongo nono bekerang chana bogoi simisi logi tuijak buji khada nung o BJP ni bisingo tamo ya nono pattari nai sikurikya nung lachia actually nin thani lachi mani kuroi nin chago nin mukhangsi warara ngoi tong nini himota tong BJP ni Pradesh Sabhapati bin khokti saklai risa to motharo okor thansiri noi kagoi thansiri noi himota tong ha o kokno tuyo jodi kahamka asuk laikai kubui da BJP tipra mothano kagoi thani hinoi decide khlai laikai hinoi jodi asuk laikai gai nin khigor go lat thisi rijagana no o BJP ni borok baino no wansula na khabo ha nungkono agya pagya Derfutiya brand 100 gram tuyo nungaro micro me chirikhok tongphaio tipra motha okhor thani kak thani nin brand to 100 gram singna 100 gram borok nung Derfutiya nin brand bo o 100 gram dongnai joto si Derfutiya nini wansungman photo Derfutiya nini kok sanani tamis nin thani to koroi nin thani borom jinis ta musa bukus koroi na nung kok sana rungo nung khorsa master khaija kagi ha
nung o master khai puro tam jani phurungbai phega sawai maya student dong no nini o brand bai 100 gram brand bai master mani ja golo nung tabuk emping kha phaida sabani nini nong khable na emping mani ja golo nung tiprasane kok thaisa nung sarang liya nini ya pai nini mari kaisa sung nung phunu da mana tiprasane bagai ang mahai khai ga na reboti derfutiya nung phunu da mana nung phunuk maya nung bihia tor kore na bagai sifai nung je jaga tiket malia ma bosalia MPC to nung obone kha khamja khaisi nung kha khamja abona ang sungna mo sungo nung nini wansuk mo ekdom baje wansuk mo haisi pra wansuk mo baje nini nung sabo obose nung boroni nono to tiprasaro kolam khata na oi direct suito ni ka haisi reboti derfutiya henai o khatao suimane miti gla komo tongnai o suimane abo pufuru uthare nobo jora phage sawai manna haise nung yoglak ti prasarong thani nini khanani jaga tongla khaise ti prasarong thani ti prasar joto suite ne beka khawa khatao nge kamai thana khao suite ne beka haise miya hor kaisa bubagra kok saka boi je sapano sathu abono tu react ta khai de noi saka borok joto sawo ano hamya hino ani family no hamya hino tiprasa no hamya hino abo borong ni Barbadeshi borok nai tuk to borong ni Barbadeshi sampai phayo Barbaadi agya ani nanu dabura song sawo nukhungo mungsaso hamya saya unani sekang nogo signal manu hima hai obobo amhaino borok o Tripurani komona ni sikang signal riwoi tongkha chung omhai ke no komona ino Bangladeshi hinin tongkha bolong borok sanam ka rasbari no pondor rasporiba no phano respect relia ultapul rakok sawi tongkha god naikhlai tong bogoban naikhlai tong nung Tabuk o Jorao nini phan ganang ngoi mano o Jorao norong thani power tongoi mano o Jorao norok Tripura rajyo no chalungnai ngoi mano মন্ত্রী নরকমই মানো সিএম নরকমই মানো ভগবান বেবাক নাইখলাই দं অব সালসা কুমাबाय নাই ও জরা নরক তামুंनाय ও জরা নরক বড় থাंनाय ও জরা নরক সাবনা তামু সাनाय ওয়ানসুগৈ নাই কাহাম गा ওয়ানসুগৈ নাই আবো বেবাক ভগবাননি প্লান সি হাইছে ডক্টর মানিক সাহানি বুকুক তুই সারি তিমানি অব বিন Barbadeshi বসাই দं Barbaadi ti pramotha IPFT kagoi thanga hinge BJP tamno sisi football ngai football haisi o ancholik party rok football khela thirine goro aproto dud ka dud pani ka pani clear mthane sirigdi jesuk sirignani jesuk sanan sari teba hamya sadi angnona support sikhane teba hamya sadi o joto norok hamya sawo asuna Barbaadi norok buini chayano phunungna naide norok ni chayano kholoboy norok tebo asuna Barbaadi norok ni boy painai kha boy ses unang kha norok ses unang kha haise tekaisa Barbaadi norok nai naidi video ang norok no paithago phunungnai BJP bai BJP ni bisingo tabo hor nanglai tonglai kha do turuk norok nugnai te ani video paithago ang riwai nai norok naidi kaisa stadium bo thangoi boroni BJP ni neta no tamuni saka norok nai abo bema Barbadeshi phunugoi dong borono biplop kumar ni kok tisai saka Protima Bhumik ni kok tisai saka norok paithago nai abo beba boroni Barbadeshi ega abono angti prasar no koinai khata baidi khasi tongthok di tamni kha tongthona sisi boroni Barbaadi phai dong kha tongthok tu tui strong di ti prasar no bahai kelai toni abo wansuk di ti prasar Tabuk bo lamao himnani nangkha bahai state nanani nangkha abo wansuk di khata mok di khata baidi abo Barbadeshi phai boroni Barbaadi nani furu borok hai no molang kok saw abo no tos tongthok khawa to nadi tongthok
যে দিনও চুং বরংনি বারবাদিনি দিন ফাইও ও দিনও হঙ্গে চুং বাগুরুম্বারে মোসালাইনাय हायसे बुसु दामनि बक्स दं बुसु हिट गान दं जों आबो सारोगै जों मोसालायनाय अ जराखाय बुजिखा खाता बायदि बना खाबाय थाय करै गेनरक बरंनि बारबादि तेसे भिडिअ नायनायदि आं आसु कक साना थांलिया बेलाय हामबाय नरक न आमसु जरा कुनगै दंमानि बागै मालायनि नरक बाय कताल भिडिअ नरक कताल हिंखाय आं चेनेलाव साबस्क्राइब खायदि बेल आइकन सिन्दि आं भिडिअ आपलोड खालायखाय नरंथाय नटिफिकेशन थानाय हामबाय मालायनि नेक्स्ट भिडिअ আমরা যাকে ভোট দিয়ে এমপি বানিয়েছিলাম প্রতিমা ভৌমিক মহোদয়া ওনার কাছে বলেছিলাম যে আপনার এমপি ফান্ডে থেকে আমাদের কিছু টাকা দিন তাহলে আমরা উত্তর দিকের গ্যালারিটা করতে পারবো উনি আমাদেরকে দেয়নি তারপর আমরা যাকে ভোট দিয়ে পাস করেছি বিপ্লব দেব মহোদয় এমপি তিনি ওনাকে বলেছিলাম যে আমাদের কিছু টাকা দেওয়ার জন্য দেয়নি কিন্তু যাকে ভোট দেয়নি বন্ধু আপনারা কেউ ভোট দেননি কিন্তু আমি দিয়েছিলাম একটা ভোট আমাদের রাজ্যের মাননীয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বর্তমানে উনি আমাদের সাংসদ এবং প্রতিমা ভূমিকাও আমাদের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এমওএস ছিলেন উনি ও কাজেই ওনারা আমাদের দলের বাইরে নয় ওনারাও আমাদের নেতৃত্ব এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রীও রয়েছেন আমাদের প্রভারীও রয়েছেন আমরা সেই ব্যাপারে নিশ্চয়ই আলোচনা করে এই দল বিরোধী কথার জন্য দল বিরোধী আলাপচারিতার জন্য নিশ্চয়ই দল সেখানে একটা কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে যাবে।